اترمغه به شلام الخين كي بونسبايلا انا من جورج مارغولوف وديل طلوشي با اسري بيرخت نوفمبر خير خف اسري ما خينا خير خف خمشاي ما خينا بتاعنا كريسماس اللي بقت من عادية كاتوهم باروخون رشيتا وكريسماس كله بشعيد اخم شوشي بايله ثانكس جيفينج يوم الشكرتله اكت بخايتهم ايوم بدواكتهم قطرات بريش ليدو كيلين أمريكا يوم خمشوشي خمشوشي خارج ياخد نوفمبر كدو غيلك يوم الشكرتا كانت أمريكا تيلا لخا شو تسلم منطقو إميجرانت لخا كبدايم يوم بدواكنا يوم الشكرتا أنت الشاكورة مكتخنا قدات روا بخايبة راد قشلام بخايبة خايمة أشلامة كل أمتا توريتا بيني إكتيبل بخاينا صار الصوتا كتا توريدين قراتويتا رقم قبل دينوز خيوتي شاريلا خرج دو دیواتور مقام گیتار سام بتوانیم. سامقام یا نبتوانی خمسان تا من میکروهانی با کت همزه مقام بود موزیک و شو تاثیر گلگمش کت مقدور وله. أنا خرج بشارنا بخاز مرت را باشه پرت سوزن دکت یطیتم موزیکت هانیبال داخله ممكن ودي ستایل داخله. من بعد دابد مغزن و خاقت تخیته بتریده که پرگیره تنها مو بای اودینی. تو دی گودا یوم سابقه موزیوم بریتیش موزیوم اتخذنا اكزيبيشن كانت بتأشر بونيبال هم زوننا كانت تنوينا مركة أوترايا كتيبة جبارة بكل الدنيا بتأكد يو بشنوانه هم كمان لقاطة بتمغزن أخونا هم بوديجو بتمزمخ كابودين خاخو زرابة مليا السودان اللي اتليبت مغبيتهم تويم السودان تا شميمون غزيمون تخمنيتهم وزكاة شدرون تخم تايمون مو بخشاوتهم بس أنا بشارنا بخاز مرتا خب میوزیکی لکن میاکره هانیبال پیانو خایده زیم که ستایل موزیکو داخله من بردایم تا تموی داله خاقت تخینم خزخله تریده پرگیله آوزه تخمنیاتو که برخشل که لندن تامو مو بای آونی آیز بخزخ موی داله آزادو تا
لما دامت خب را کامس اورا با مردیانه قداها اونتا قد را بگاه که تخرا درد و پرم و قتل و چطونیاتت قد بیولا و هل اودیو اترا اتلی هیوی اخبر قد اودی بیاین قطع خونیه بینه ادمجد بر خدوتا و هیوی گوله بید کل خمناخ خبر مردیانه اهل قد بریتیش میوزیوم یعنی بین اتقد انگلستان خا اگزیبیشن بودار تلا شمد ملک گورد آتور آشوربانی بار اگزیبیشن گدن یومان شوره تلا و بد پیشر شو و هل یرخد فبریلی گوشید ترند به جاسر و خبر بوش مردیانه اهل قد اخن هدرخ قد گپرخت دا اگزیبیشن اویلان خا خورزه و منایا و میوزیک آتورای هر Assyrian folk کانسرت قد بعضو قطع خون ویدون خاصه من دای تاما به کل بریتا ماش میاخد ناش پیش من انگلستان و کل دکان دا بریتا برخشن قد خزیل
خخرت مکت آتور آشوربانی پال و بخدوت و ایقارا مبارت رابا چالش را اخنا بشر خودی و گرم هادرخلا قد اخنا مغزی خاص سامه من آتورای قد اودیوم خیلی شمت خورزت قد قطع هدرخ ایل لیوینگ اسیریا منای اهل قد آتورای قد اودیو خینا و هر اودی بیده بریتا بخیر مریضیت منبار کما یرخ چالشتا و یه وقت اشقلتا من میوزیوم و هرت خط پخت پارسوپایید من پیش نهودره لخه بیان دران من تعاون من میبورتا راشل پاک باز قد رابط چولشتلا و رابط ویتلا هایران تا پارسوپایید عید بختلبی مشتلاند میوزیوم بدتقه و هرت خط رابا ویتل سندنت قدها مریست قد ویل راشل بخشامن رابا گنات بعضو بدایتون اگردی اتمام میوزیکولوژی بخرایلا گو کمبریج و هرتخا من شیت ترد بخم شاسار قد اخنان شوت هست گیلگمش بنیلن ویتل آمان قدمت سیتت ده شوت هست راشل و ادرابا بسمت تنت بعدين قد مركزيات رابا مرديان بيشنا خودر قده خورزة قد أنيقوتاتيد خاخقاتخون بتانن إنا أميد قد أوديو بيان اختياديتون ل أهل قد زميات رابا شابير بريشخ ميوزيشن رابا خلامه أهم ميوزيك بيت هادريلا و اخنا بيايخ بخاخ خقرا قديل خشيخ ده همتا قد كل بريتا تانخ قد هي بدون بناتت آشوربانی پال وجود خیلی آترم به دانو تیتل از چه داخل که بیکره هانیبال آتی همزمان منو بقرخن تخمینیات و موسیقی شاپرتا شو لقد بیابد لیگ لندن گو موزیم بریتیش موزیم مویلم یکره هانیبال شلام علو داخل شلام بدین الله خون میاقرا جورج را بغداد قد دیوی بن آموخون و درانمنت قد دانت قد دیوی لخون قاتی خیلی دان دیان کدان مقدیوخن پرسوبنا کتینا آود که همتا شرونا بشمتهم تا كأمت خامد يوديني أبرز خزوز دانو بتختلا ترانو بتيخنا كتنصيني خبرانتينا بقبومي يوتيبل جمديتن يكدو يعني منطقنا كأمت أوتوريتا بريشايت خرزة كتختوخن دريوتم همزونكم بديو كداخي ويتم تام خرزة ماتيتم له رابا مغديان ترسب كقامتا برك ما شنة همزومنا بتخام ملك أوتورايا كتيبا الدنيا دويكو وكما رخمانه وكما خريانه وبرميانه إليه. الرابع ما نقيت لك الناس يطيني متشوران واديله. أتخمت موجة كديو خنتي لك دازيتون كده ميزيم وآب شوروديتون لتام خاب كونسرت ماتيتون. خواهشان. دوزو بیایتون اخیرا هادور خواهر کانسرت که آتورای بلیشان سویرای زمریت یعنی کانسرت باید و تور که من خانه شوری مالو پلخانم و خاطر خبر شمیلی قد اگزیبیشن دوله ویا البته اتخمنت تیله گلبی قد قامولا اخنا وقتاما سبب دوخگرن هادور و راب میلیان پیش نهودره خینا اهوی لقد شوریلان منه یاولتش قلتا کتاب کتفتا و تفتا بیه هل بشران من دی سپایقت اودیو خبر سپایقت معلومات خون بشران آلو مادخ قطعا بساس يونا جوجان برضو اكزبشن براقة لا ينجدنا دانتي لا اكزبشن تامو جو ألاندا مغزوينا لا جو خود همه اكزبشن يعني اكزبشن ليلة بركتا ناشي بتاينا بغزايونا اینا یومان خارایو اخنا تمام پرفورم دادخ خب من تعمله كما جانات لابوتم جانوخم مجمريات بتاويني كما دنا براكتس بيدتم دوزو اخنا خچ مبصره لان قربت اشتا جنايب تا وقت
میوزیک تاما پرفورم دادخ سبب رابط چاتون و خشت مخل تاما لبل نش رابط چاتون وایلا بوده کما گرای مبصرلان ایتا اشتا گرای وقت دازخ هادارت زمانیات بیار خلا شوره تلا کت خازمرتا بگراش لفتلار خ هلپ الخانالوت یعنی arrangement براقلا خارتا اینا ریهرزال وتا تمرین وتا و پرکتیس وتا انه بتپشی و معنی خارایی قد خینا میوزیشن بجامی و اخرم شارخ پرکتیس ودا و تادرخ میکره هانیبال اشولا رابو مصرف خشته تیت ایروپلان هتل كمان كاتهم دقرني اطلقوا هيارتا سوز جمتهم فانريزنج وعدتهم مو وعدتهم كذا شولا اخنا ميوزيوم خدش هايوران لا انا من طلبت لغت جانو كوميونيتي جانن سبونسر او يقد امس قشولا ودخله بده لغت اخنا $30 با صورت فعلا خفاندریزن شوری جو فیسبوک قد آتورایی و نشخینه لا آتورایی دا بیتاینه خوبه ودنه کمت باشور لی بدوخل اتلان هیوی قد امساق گودن اسری من قد داتی تداوی امساق ان زویز جامخلون قول بطلع الپی دا هویرنا خدشا بوش باشور مطلع الپی اینا خاصه گوره پیاشه لی قد بسپارخ قد امنی هادرخله ما دانت لخو من طلبنا قد اشولا كوميونيتي جانن ودالي انا بخشان خامني رابط 12 لسبب كنت خاملت جانت مشتلنو تقد قالوا منطيال جده دنيا وقامولا ملت جانن امسا جو خلق دوكتا مرد ايقارا مرد خخرا امسا بداپس شابير قالوا منطيال بده لقد اسبرتتن من جانن قد ايدال ايده وقت امسا اشولا مخ كما دانت لخن بياشله هل من جاي كابتن هدري زوج زابتن جمو كما دانت لخن زمون دانا را بكريت هلا سبب اخنا جخينا عدي شارق بليت بزوانا هوتل ريزرفادا كما بوجه عملي عفو بوس بايلا اينا خينا ايلاب يوم خارج قد كم سخينا عملي سبرا قالو الى اسرا بديسمبر قد فاندريزر دا بتبرغا هل دوي ما جاي قمص قاش رو دا لاني بخشان اسري ومعنى دانت منودي كدن استريمان جانو كونسرت ديوخ موديوما بتو يعني كونسرت بدويا استريترا بفبراير من كم دانا بويات مازيتو خشتوخ ما خيمه بتو يعني احنا خايمه من كم هذا بتازخ بودميو بيرفورم تودخ البت لي تلال بليت قد مجرد ماتشخ اینا الى برنامه قد خايمه من كم هذا ازخ بيرفورم ودخ بودميو ديرخ خب ناس زويزا لازم إلى هالسري بيرخا في ديسمبر مفتو يعني أسرة بيرخا أسرة بيرخا مراي ما خليتها كان مدة طلعنا خات شلا أخذنا بفبراير تام روشتهم كونسرت هنا ديسمبر كان من دي بيش صبيا وزلا هي زيمون أدخل برنامج أخذ بدايتون كانوا أخذ عبوديتون بیاین مثلا تو سامخین گانا میوزیوم خاشی تل حاضر لعدین عزیزتون جو وب سایت کل برنامه بیا بی دیت بیا بی دانا کل حاضر یعنی بداینا مبتدی قدام ساعت مت قوام تفاعل بتقوم قدا هلقت احنا خدش دیرنگ ده پیشخ لایر خیرا بخدش نه قهادار تا برنامه رابط چاتون لهادار تو سبب او میوزیک قد لعبو لختامله خامندی حسنای قد خامدی آن پروفیشنال آب خامدی رابا اللایه ایله رابا قطو پلیخ گنات قد منم بیتاینا رابا میوزیشن دیگه و خلان اینا و ده هلقت اخران تکرید امساق خچه بوجل گانان هادرخ بالا اینا خینا رابا چولش هر عدید لیل یوم برخاطف باردامن دی رابا من گان حالا پیش نقد گی پیش مویزه و مرن ان اسره بيرخ اخنا برخ مد خچ درنگي وخ يعني ادخل لغت سبب استفاده تمام وداها خيني دانا ادخل لغت مثلا تطلع من كم هذا امسخ خامدي كداي هدرخ رابس وين خامدي رابا جباره بتاعني سبت اب موزين قتينا متو كل دكان بديهم زومنا
و موضوعی لابد خاد ملك آتورایا که ما جباره له أنا خد من قالت صداي أمريكا فويس أوف أمريكا قد تريدا كي بلقي ترجمونا بلشان فرصة هم زمنا وغزات تريدا كي بلقي هم زمتا بودا ميوزيوم بودا مغزية خيوط عشر بنيفال كما تفاد وادرا قلت تخمنت الناش بداينا بود مركز جاني بركة احنا شمت عشر بنيفال رابخ شمي واقع إن جانا لخ بداية سامزود دين رينا بدا عشر بنيفال مد مركز مجري بيها عارف مثلا تختانوی مرکب پلاش را و پلاش یعنی هیچ خدان گانو نمیخشه که پلاشه گانو مثلا خانه‌اش قریانه ویله کتاب کتیبه من کلم دیوا سب ایدوله و چک ایدوله دیو که تازه پالشنی سامدود مرکبات پرشنا من اسکر گانه پلاش یعنی گوبیت تیوا یا قصر تیوا مرخوط و پلاشه اما مغزوله که ما انا شهونانه ویله بیموت هونه فرق الدنيا الدنيا ديكوا تعال بتأركي كتمتولي بتأركي بوش قرتت قتي ولا لا الرابق إقارة كم تأطورات لا تيجي كتخنا هذه بتمغزيك من مخاطب من الموزيم وكنا أنا بتمغزنا وديو كتأطورات خزيني كتمودي ميلاد كرتون دين داخل بشتري ناشي مغزوينا احنا حاجة باشام ترى أطرة لتلن كدام ساقنا شلون ودخلون نسبايلا قطرباتي كتي أنا اتقطع مويتين أنا تشالوشنا بشمتا تراي كأتراي كدنيا مدوينا كداتراي معنا. درسته. هي هرخت قد پاقودتون رابع جنات من دكان پیش دنيا نبرخ شغت خزي أعمل كمايل من قربة في الخانو خزيلون من ديان قد من قصر مينك بيت أركت قد اتله وبداية رابع من ديان قد أوديو بداية بدو دورة بداية قد آف خابد أركب بنيالة قد بود شعر بود موجك تاني حكيموتا پزشکی بود بشر خورك بود كل من دي خشبيتون أها من كل الدنيا جمالة من ديانت دانا وخام دي رابع معرض خقرل رابع كتفيات جانو كتيبيل رابع من يعني رابع مرديانة لأهل قد احنا ميوزيك قد performed وداخ توي على قد تريلا مسوية قد إنا اتقاصد آشور نسير بال احنا داخل بالميوزيوم وعلى قد تريلا مسوية وهرد قد ناشي برخشة بيتانا وميوزيوم بغزاينا بتاعتي من كسلان بيتي بخزي بشامي من قربة يعني بتعرف على ريغة ناش جو على ريغة جانو ميوزيوم أهم قدي لخ خل ما شابرثة يعني لم خشافة خامني بوش شابينا من داخل كامس الدنيا تدي قذم كخا ملت قد أزا جخاثك دوكا مالت همزوم در لماسو كت همزوم بالترمت بتاعيتهم لماسو نشنقت تاطورات الملكة تاطورايله خانشان قلة بسبب أي مركبات هم يبقى باتريركت أطرا ريشة توديته و هم ريشة أمته و إذا مدن خا أنت بقاشو كده بريشة لماس وطلع دان خط بزرتنا كده متنر كيوسيتو هرام دي شكينا في شكيلة متجود باتريركت مدن خا عاوز أن طلع كتر جاو إيتن كبداين أنا راو بغداين كتختون جا سوراباتهم برشتهم خا يقرر يورله اللي من تاما فيلم بشكليتهم مغزيتهم له خلمو خيراني كد ناشي بالتريل لماسوية از تاما جو ميوزيوم أنا لنا تصير بميوزيوم باشر باني هر جانو موزيوم أنا لنا تطلع يصورة ب exhibition أنا لماسوي ب exhibition تطلع خان نسبة لنا تصير ب exhibition بنوشينا أنا هم شو تامنا أوكي أنا هم عشان ميوزيوم هنا. خب میک رهانی وارد لو خام دخينا بايتانت كت خرزة خط مخرم. أنا طلبت أهلا سبب بدايتون عملي آخر فرصة دراب سبايلا فشتلي والتقاتن طلبت أهلا غن ملتن آتي وسندي قاتن مشغلة ويب سايتن أنا في غد كتفيتون ويب سايت لخا وين آتيجو فيسبوك مشغلة جيلجامش Art and Culture Foundation احنا نيبخا non-profit organization قد بخياتي كم سيتام وإديلون كد ناشا كمت كامس بكد أرخد باشور اللي
سامد جانو عبد لقد أخرن أمسك زوج زنايد سنيبياتن هدراخون وأخخ رقم ملت جانا قانخ. يكرهني بالمشوتاس امتناع أطراي من أمران طليبتهم كتكتاب كتيبتهم كتون هايري. هي أخنا خلك معنا كتاب كتيبة وبسبارة الجوبة قد خزخ بداخل بتهايري لان البته قد كونسرت پیش هایرت اتلان یعنی قوی لان قد هایری لان و هایران انا بدانو شما بدلبلن و تان قد داخل هایرت پیش تلویتا اینا و دو کل تخمنتن و فوکوسن ایلا al exhibition al انگلستان al بريتش میوزیوم و دهلا بیاین قد نشه تخمنی و organization قد اتلان شد هست قد اتلان اللي بطلع بلن اخو بيتلون أنا بخشابن إن إتلان خا organization إن إتلان خا شو تابوتا خا شو تاسا هيش اللي بيري قد أدخل شلون عابد وده اللي قد أخنا إتلان سبرتا أخنا كتاب كتير غنا بياير جانه دعتي باسول تماتي و إن باشورنا وبياينا قاتن هاير فقد هم بود كانسر برشتلا من دات برشت إنجلندا أنت هم هيخ خاصة من ده كونسرت لخ اخنا پرفورمادور لخ اشتشاماز من يعتب داوي سبب دانن الى اربي دقيقة واخنا نجو اربي دقيقة انز من يعتب بالماخ اخنون بتكالخ من بارك ما ساعت مدرب داتا خاقي خيطة تنيتا بدو داخله تري جاه پرفورمانس داوي لنجو ميوزيوم اینا خالتا هادور كونسرت قد عيب دوية بار هادا اتلان هيوي اويا بقصد خواه تور خاطر كمان دينات قد از دوكان قد آتورای اینا و هر خمد بیای ایدان دانم دیلا آتورای من دینات پریش منن همزمی طالبی گانه هادریلا قد اخنا امس غازق جمدیته و هر کانسرت راو بوش ملیتا راو بوش بزمریات بوش زوده لبلخه دینات دان باسي مرابم يكرهاني بار إقارة وكدي مدر همزة من وديوخون راب غداي من كتات مخا أبودا أتورايا خا موزيشن بريشيت تخمون بدون تأتورات خبشولان كد بعديد راب مغديان تلا متو بكانون كبرخان واجبوتن لا أبيتون أختم باسي مغا خوبوخون قدر همش قديان وغي كل سنيدتون راب مع راب دقران تلا خناقة دياب بيت ديوخون له امدان بايتون مقبرون كاتن لازم كاتون شيدن أد بيت جانوخون له قدان متخدانا زد لازم ويلا من قام خشتو غزيلو خاب عندي أنا نقيت لك بتانتا لنا زوج الجمية خام عندي أنا نقايق تنخله أخنا شبت طلا يوم خرزت لان طلوشي برويتا شبته كم صار كل خاي يوم دوايله دوخخ لك داش ولا كتختوخن أرخوخن داي باش مكليتا شلوخن لا باش مكليا وأمسخن كلن دو أطور مغبة كشو تاسد ديوخن تايمون كبرسوكت بدايتهم مثل مسيطة خيري كتمسيني زوقي عبتام عزيني مغزي رمرامة كمتوتريتا ومغزي كتخنا ملت خيتة عادي كت بدين هم زمنا أخنا تتاما خاسامة من دو إكزيبيشن تابخ دوست يلا جورج بدايتون أنا كنت شفت خا فيديو متوين وخبران خات وماضيات بدها برنامج قناش تام متوين اقامت بیای نشاتی سابسکرایب و دی اوی هدام ده چانل یوتیوب قدتلن قد گانه کچ شفت خزیلون ویدیوی خاط و خبران را با مردیان بتشامی و بیاتی قد مود و خواده ادتره ادخل بقید لخون آتی وی همه شویت لغبیتا انا ایمان تلیبن یا گانوخ خوبه ویتون منی تلیبتون انا مخشوخ قد انا ویدیوی قد شفت کچ شفت پیاشنا هدره اختون ده ان اویا سبب اینه تطلع دقیقه كمسيتون أخذنا متيتون يخرزوخون غلخنا مخدا بدور خدا ناشام سي جارب 3 دقيقة 3 دقيقة بريو يا مسابقة خرزيان 3 دقيقة له كابو دايم بالكمرشال اوبننج كلوزينكو رابعين خدوته هل يوم خارق لازم الى كاتوم كيت شبت لايم كاتوم متقلن قطنت خرزه كدم ساخن ام تاوترت بوزو ده بودي يطني ابيتنا بس ميرس عزيز عبد شوف فينا بطلع من كاتوم منتيتا ورمراما شولك شابيلك دواته باسي مراو فوش فينا عرفت غاديوخم فوش فاغهم مشينا فوش مشي كتاني خاشكلا شوبت الباخ خبرانه كاوز من نوخن همزمني كبداين وديو يوما قدنيا تش فيلم بشكال المغزوينا
ناشي برخشة بغزايونا وداينا قصة كمان قلت 3 ساعات تخاف فيلم خاصة تخاف فيلم خا دوكيومنتري كات بغزايونا وزو دركاتن كما يرخي بشنا برخشة مدرسة دم صايا ديات تخمنت قوي يعني خلاص فيلم خازت مدة تشيطة بتوغ مغزيلة قد تخمنت بنقاشلة لد من شوية أنا همزمت شميالة خم مكره هانيبال شولانو خزينة خم كم باي عودني أنا خرزة بتفرقنا بتري جهات حاجة بيشة خرزة قامة تري دقيقة برجلة كت فويس أوف أمريكا هربدا إكزيبيشن كتيرة أشرباني بال قل لندن هم زمنا تانوينا زين خرايا بدين هم زمنا بلشان فرصة إنجليزي قاويتن تانوينا كداخي بخامن أشرباني بال خامن ملكات خارقة اشتغلت اشتموتريزا من قم شيخة براقلة ملكيتو يعني كما ملكة جورا ويلي كما دكانة كل دويقيلة إنه أمتي بوجه عن قيته وقد بديو هم زومنا وشان فرصة هم زومنا خاسمو قد إلى أمريكا كما برميانو ككاتبة كقاربة إيش خدانا ليل خشة بليشة إيش خدانا السيف وليش كده قد ناش ماغي عازق بلاشة عويني كمو رخمانة وهونانة هربيدتنا بهونو بتخمنياتو دنيا شكيلة كديدان قد تام مركوتة بعده سام زود قلت إيجيبتي لان كل جوان كل شكيلة إنه أمدي بوش أنا قاية ككاتب كمد بايو عودها بدأنا بيه جموية كتاب بريش لوخة بريش بد كل خامن دي بتخمنيتهم بتأركت بأشرباني بال إيتن كابودان كقاريرة بوش قلت أركت تيول كامو إيجا خجبن أنك هي باللوخة جمتهم ماتتهم اتخمنت كما ناشا برميانا جاوني كداشو راودله أنا دانا خون راب لي شكلنا كد بزو دانا بيلخون سباي خزيتم له من توخم طيرنا كد توز خزيمون جشكم أمتا إيكه و أديزة كي أوروبرام ويخله أنت أوشة تانو قد اتخديم فلطينا بين الزابونة أن من ديانا بغزاية مغزينا نخراية بشكالنا بشمل جاني بعدنا خخضانا بغزاية بخاز مريات متوينا بشمل جاني أن الشكل دي اتخديم مغزينا إن كل نايت أتورا مغب بمهيرانة كم يكره هانيبال بمهيرانة كل خشوتات سكت بالخانة له كمغزيت أمتا أتورا رمرات شلون كت أمتا أتورا بينا وأمتا أتورا كتم سخايم خينا بدير ورا نبيات دو زاويني خايم أتور بتقيماني كت مايا خزق مد أتور إيوه كت مدر قيمة مدر دو دراجة بدمت يعني از مویداله انا بشکن نوشنه که اودیو کشکی تو مویداله توی من سودانتا کشکم بریتیش موزیم اوی باسی مکدن اتخذ جمعنا عدیز اگزیبیشن متنا کل الدنيا برشلكاتو خاصين باسی برام پوش بشن. نمایشگاه جدیدی در موزه بریتانیا به زندگی یکی از پادشاهان کمتر شناخته شده آشوریان اختصاص دارد. سازمان دهندگان امیدوارند این نمایشگاه بتواند جنبه تازه‌ای از مناطق جنگ زده عراق را به مردم نشان دهد. خودش را پادشاه جهان می‌نامید. آشوربانیپال آخرین فرمانروای آشوریان در سده 7 پیش از میلاد قدرتمندترین مرد کره زمین بود و قلمروش از شرق مدیترانه تا کوههای غرب ایران گسترده بود. برخلاف پادشاه‌های پیش از خودش هرگز همراه با سپاهیانش به میدون جنگ نرفت. هرچند دستور به بزرگترین جنگ‌ها داد ولی خودش بیشتر پشت صحنه و در امنیت قصرش بود. موزه بریتانیا در لندن در نمایشگاهی دریچه‌های تازه‌ای به زندگی مرموز این فرمانروای آشوری باز کرده. از تندیس‌هایی که از کاخ او در پایتخت باستانی آشور آمده تا اقلام ارزشمندی که باستانشناسان منطقه پیدا کردند. حدود 200 اثر در نمایشگاه ارائه شده که جنبه‌های مختلف شخصیت آشوربانیپال را نشان می‌دهد. آشوربانیپال فرهیخته بود. خوندن و نوشتن می‌دونست و تنها پادشاه آشوریان بود که قلم به همراه داشت و با خط میخی روی صفحه‌های رسمی نوشت. آشوربانیپال به قدرت دانش اعتقاد داشت و گفته می شود بزرگترین کتابخانه‌ای که تا به حال وجود داشته در دوران حکومت او بنا شد.
بسیاری از اشیاء به نمایش گذاشته شده در موزه بریتانیا با تلاش باستانشناسانی که در عراق و بخش‌های ویران شده توسط داعش مشغول کار هستند پیدا شده. سارا دهقان، صدای آمریکا. To the British Museum. My name is Dr. Gareth Brereton and I'm the curator for the BP exhibition I Am Ashurbanipal, King of the World, King of Assyria. I am Karine Harmond, I am the project curator for this exhibition, and please do comment, send us your questions, and also tell us where you're watching from. So, what's this exhibition about? This is an exhibition about the Assyrian Empire, one of the great civilizations of the ancient world, but we're going to tell it through the life and legacy of its last great ruler, King Ashurbanipal. So who was Ashurbanipal? When he came to power in the 7th century BC, Ashurbanipal was probably the most powerful man on the planet. He ruled a vast empire that extended from Egypt to the mountains of western Iran. But the heartland of this empire was in the region of present-day Iraq, in the north part of Iraq. Ashurbanipal ruled from his capital at Nineveh, and this incredible carved gypsum relief once lined the walls of his palace. And this shows the king as the complete action hero, a mighty warrior, defeating the most dangerous animal in Assyria, which was the lion. And it was the king's duty to protect his people. And by defeating lions, which represented all that was chaotic and dangerous in the world, the king was doing just that. And these are some of the finest carved reliefs we have in the exhibition. You can see Ashurbanipal here, on horseback with his mighty beard, slaying a lion with a spear. And these were staged. These weren't wild lions. This happened in the hunting grounds at Nineveh. The young boy releases a lion from a cage. The lion leaps up, Ashurbanipal hits it with an arrow, but it doesn't die. And the brave warrior Ashurbanipal defeats the lion by hand, using his sword. But he was an exceptional king of Assyria, even though he depicted himself like this, as this brave warrior, and like earlier kings, he rarely went into battle himself. He preferred to rule from the safety of his palace. For Ashurbanipal, control of the empire also rested on knowledge. He was educated and proud of it. And so he's always shown with a writing stylus tucked into his belt. So Ashurbanipal reigned from the city of Nineveh. Nineveh is in today Mosul in northern Iraq. And Nineveh at this time is the biggest city in the world. It's 750 hectares wide. It has 20 kilometers of walls around it. And the palaces in Nineveh are a real display of kingship. They're there to show the mightiness and the power of the kings. So they are made of mud brick walls, and they're also decorated with these stone reliefs on the in the most important rooms of the palaces. So we have reliefs depicting lion hunts, military campaigns, so always showing Assyrian victories, but we also have gods and genies who are there to protect the king and to protect the palace in general. Here in this relief, which you would have met entering the most important rooms of the palace, you can see here the house god who has horns on his helmet, so which means that he is a god. In the middle, Ugalu, which means a great lion, and they're both in a very aggressive position, going towards the person who enters the palace and stopping any evil intentions to get in the palace and to go towards the king. And here, this last genie here is called the hairy one, the Lamu, and he has these big locks of hair. And he's there in a more tranquil position, and he's keeping all good things in the palace. So guys, we've got people watching from Brazil, Turkey,
China, North Staffordshire as well. Some people really excited about coming to visit the exhibition, and some people commenting that it's their favourite part of the museum. So lots of love for Ashurbanipal so far. Yeah, great. These reliefs were all also brightly colored, and here we still have some of the original colors. So you can see some red on the neck of the lions. So as you'll go through the exhibition, you'll see a lot of reliefs, but we have to imagine that all of these were brightly colored. And the palace furniture was also very colored. It was made of wood, but also bronze, ivory, stone. It had inlays of precious stones, but also colored glass. Here we have another relief showing 3 gods, the Sebeti gods, and we know that they originally were holding bows, and they have been modified. So the persons who were carving them would have represented these gods holding bows. You can see the traces there. And someone who was in charge of checking that realized that they were wrong, and they were not supposed to hold these, but they were supposed to hold daggers. So they erased the bows and put daggers in their hands. So these reliefs were really well planned, and there were scholars in the palace in charge of making sure all of this was really well organized. So as you move through the palace, you'll encounter Ashurbanipal's famous library. And this was an attempt by the king to accumulate all knowledge under one roof. So Ashurbanipal knew how to read and write, and he was really proud of it. He always tells us this in his inscriptions. And here we have, he sent his minions all around the empire to gather all the knowledge in the world, to gather it in his palace in Nineveh. And here we have a display that tries to show you the vastness of this library, the vastness of this knowledge that was in his palace. The library was really a tool for the state. It was used by Ashurbanipal and his scholars to make the most important decisions of the state. And it was divided into 4 main categories. So we have records and letters there. Letters were very often in this very small format. We have literature and learning, magic and medicine, so with accounts of how to cure some illnesses through medical treatments, but also through magical incantations, and then questions and answers. And the principal pillar of Mesopotamian scholarship was to know the will of the gods. And these questions and answers are mainly composed of manuals and lists that tell us how to interpret the different omens that the scholars could read in the sky, but also on earth. And when the city was sacked and the palaces burnt, the library was also burnt. But because the Assyrians recorded on clay, the clay actually baked hard in the fire, and so that's how the library survived. And we have about 30,000 fragments of these tablets in our collection, and scholars are still working to piece these fragments together today to help tell new stories about the Assyrian kings. So we have people watching from Canada, from Alicante, from the US, and Ekaterina has asked a question about Assyrian art. She wants to know what, like, one thing would you like to tell people about Assyrian art? What's the best thing to remember about it? It's very honest. Sometimes it's brutally honest. A lot of it's about glorifying the king and his achievements. So it's very propagandistic. You know, it's all about propaganda, showing the king in his best light. But as you'll see, some of Assyrian art is quite violent as well. It's really detailed and realistic as well. All the details we can see in these reliefs are quite amazing. You really feel the life and intensity in some of the animals, in some of the people. The detail in which the muscles are represented as well is very impressive, I think. So in this section of the exhibition, you'll see the empire that Ashurbanipal inherited and learn about how the Assyrian Empire came to be. And
all of these cases represent a different region of the empire, some of Assyria's enemies and its allies. And this includes a lot of fantastic loan objects from other institutions. Just a quick question about the library. So who were the authors, men or women, and in what roles did they hold in society? So there was a group of scribes, official scribes, that the king had in his all the texts that Ashurbanipal used to collect. So they were made with the finest clay and produced with the finest handwriting, and each one had a stamp with the name of the king. And we know a little bit about some of these scribes because they were quite famous. And Ashurbanipal himself was taught by one of the top scribes of the day. He would have also been surrounded by a retinue of scholars, and most of these scholars were to help him interpret some of the celestial and heavenly signals from the gods to help him make decisions about the empire. So, the Assyrian king was the human representative. His duty to expand the land of Assyria by conquering and defeating his enemies. It's this incredible carved wall panel which shows a pitched battle between the Assyrian army who was stirring up trouble with Assyria. Ashurbanipal sent his army down to Elam to meet the Elamite king in battle, and this shows the chaos of war. The Assyrians break through the battle down a hill in panic. The Assyrian cavalry and foot soldiers push on further into a river, the river Ulai, which cuts across the scene here, where the horses and the Elamite soldiers drown. And it's a real action-packed scene, really illustrating the messy chaos and brutality of a battle. But within this, there's also a subplot, a story about how they captured and executed the Elamite king. Here we see the Elamite king and his son, Taman and Tamaritu, and their chariot collapses. Taman has been hit by an arrow, but he manages to escape, and his son helps him along, and they try and flee towards a forest. But the Assyrians capture them and surround them. They try to resist. The Elamite king is needed a bow to resist the Assyrian soldiers, but to no avail. The son is hit over the head with a mace, and Taman is decapitated. The soldiers bring the heads towards the Assyrian camp. So this is the Assyrian camp here, and the pile of heads. And so they quickly whisk the head off back to Ashurbanipal on an Elamite cart. Ashurbanipal, interestingly, didn't turn up for the fight. He sent his generals to do the dirty work, and he stayed at home in the safety of his palace. But we see the head later on. The head came back to Nineveh, where it was paraded through the streets. And in this scene, this shows Ashurbanipal having conquered his enemies back in his city, his capital of Nineveh, relaxing in his garden with his queen. He reclines on a couch, his queen's on a throne, they're drinking wine, attendants fan them, serve them food and drink, musicians play in the background, birds fly amongst the trees. It's a real symbol of paradise and abundance. But hanging from the tree is the head of his enemy that he killed some 8 years earlier. The gruesome war trophy, and a reminder that it took a long and bloody battle to achieve this vision of paradise and order. So we've still got loads of people watching from all across the world, from Russia, Finland, Egypt, Spain, all of South Africa now as well. And Vanessa's asked a question about, is it all about kings, or have there been really impressive queens and goddesses mentioned as well? Well, Ashurbanipal wasn't meant to be king. The crown prince died, and so they had a problem. They decided to skip over the next in line, his older brother, and make the younger son, Ashurbanipal, king. And we think that's because of Ashurbanipal's powerful grandmother, Nakia. She was a very influential woman at court, pulling all the strings in the background,
and she talks about Ashurbanipal being her favorite grandson and helps push Ashurbanipal on the throne. And when he does become king, she makes all of the Assyrians swear their loyalty and allegiance to Ashurbanipal. So she was obviously a very powerful figure. So during the middle of his reign, a serious crisis broke out in Babylon. Ashurbanipal was king of Assyria, and his older brother was given kingship over Babylon, but that was second prize. Ashurbanipal, in reality, had all the power and was constantly interfering in his brother's affairs. So for 15 uneasy years, they both ruled together, but Ashurbanipal's older brother had enough, and he formed a conspiracy and rebelled. This letter here is a wanted poster, essentially. This is a letter from Ashurbanipal sending this out to his agents to say, look, watch out for my brother. He's trying to escape the city of Babylon, which I've surrounded, and he might be in disguise. And I'll give his weight in gold to whoever captures my brother, dead or alive. And Ashurbanipal won. After 2 years of siege, where the people suffered from starvation, dehydration, and disease, the Babylonians entered the gates, and his brother perished in a fire. And in this relief here, we see Ashurbanipal in his chariot under a parasol, and the Assyrians bring to him the symbols of his brother's rule: his royal hat, his royal seal, and royal staff, his chariot and the possessions of his palace, and the women of the royal court to get taken back to Nineveh. So, thanks for watching. The exhibition opens tomorrow and it runs until the 24th of February, so book some tickets online. And I have to thank our sponsors, BP and IAG Cargo.